Pendant ce temps-là, en Algérie, de la farine jetée dans les rues par les manifestants. C'est le message envoyé par les protestataires au nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, élu ce jeudi 12 décembre. Avec humour, le mouvement qui réclame un vrai changement politique en Algérie fait référence à l'affaire présumée de cocaïne dans laquelle le fils du nouveau président est impliqué. Khaled Tebboune avait été arrêté et placé en détention provisoire en juin 2018, accusé de blanchiment d'argent suite à une saisie inédite en Algérie de plus de 700 kilos de cocaïne par l'armée. Abdelmadjid Tebboune a été le premier ministre de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika en 2017. Il représente le système dont le mouvement Irak ne veut plus. لازم الإخوان والأخوات اللي في الحراك يتيقنوا بأن ما فيش استمرارية للعهدة الخامسة، ما فيش استمرارية للتصرفات السابقة. إذا كانت تبقى تعيط لهيه وأنا نعيط منا وما نسمعوش بعضنا بعض، ما قدروش نبنوا مستقبل جديد لهذه البلاد وهذا الشبان. إذا الحوار والحوار والحوار ثم هاد العصابة جابوا لنا 5 ديابة وداروا رئيس اللي الشعب كاع ماهوش مقتنع به هو تبون، وحنا ان شاء الله نبقاو بسلمية طريقة سلمية حتى يسقط هذا النظام الفاسد. Seulement 39,93% des Algériens se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau président. C'est le taux d'abstention le plus fort de l'histoire des élections présidentielles en Algérie. Le 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune a été élu à 58,15% des suffrages dans un climat de grande défiance. Après une première tentative d'élection avortée en juillet, le pouvoir a tenu coûte que coûte à organiser le scrutin malgré le rejet catégorique de cette élection par le mouvement de contestation. À Alger, la capitale, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues pour dénoncer la tenue de ces élections. C'est un affront, un mépris, une insulte au peuple algérien qui, depuis le début, ont refusé ces élections. Malgré la répression policière, dans le pays, certains manifestants se sont introduits dans des bureaux de vote. En Kabylie, au lieu de la contestation, 2 centres électoraux de la ville de Béjaïa ont été saccagés. C'est très simple, on refuse ces élections et moi personnellement, je refuse catégoriquement qu'on me dise هاد السيد اللي راه طلعوه بريزيدون تاعي. هذه تسجل فوت في لقاية حاولوا عباد حاضرين يحكموها عباد قاريين عباد صغير في العمر اللي يشوف لاجين الناس يشوف البلاد ويبد حاجة مليحة لبلادو. حنا رانا مع هذا الشيء فوت في لقاء غير كي كيخاوتوا. On ne peut pas les lyncher dans la rue comme ils ont fait en Libye. On ne veut pas faire la révolution française, guillotiner les rois. On veut juste qu'ils dégagent et que nous, entre nous, on arrive à écrire quelque chose de nouveau et de beau. الاستقلالية تاع بوتفليقة غير كافية. احنا نحوسوا لو ديبار تاع النظام كامل كاع اللي فيه ريحة بوتفليقة ما يبقاش. C'est une course d'endurance حنا اللي حنربحوها. On est contre هذا الديالوج هذا. ان شاء الله ديالوج نهضروا عليه ان شاء الله كي تليبيراو لي ديتوني دوبينيون كي تليبيرا لا بريس كي ان شاء الله نولوا نمشوا الاس بالجمعه وثلاثه كي تروح حكومه بدويله روح بن صالح. انا الصوت تاعنا وتاع كاع نيشان ما لحقش لي ميديا حاب يلحق لي زيليكسيون مع سيستم إليجيتيم دونك ما كاش الفوت امبوسيبل نديرو فوت في هذا الظروف اللي رانا فيها دركا. نعيش في الجزائر نعيش حر، نعيش في الجزائر ما نخافش، نعيش في الجزائر وين نروح راسي مرفوع، نعيش في الجزائر بلا معرفة، نعيش في الجزائر بلا شبكة، نعيش في بلادي كي أنا كي أيها الناس، لا أنا حاب نعيش في بلادي ما كاش الفرق بين واحد مرفه ولا واحد زوالي ولا واحد من الصحراء ولا واحد، حاب نعيش بكل بساطة جزائر. وراهو حبيتي فالشعب الجزائري فطن، هذا هو الصح اللي حسيت باللي جاتنا فطنة جاتنا كنا عايشين في جاهلية كنا كونتينيين ignorance توتال واليوم الحمد لله فطنا وما راناش رايحين نسكتوا يصرا واش يصرا ما نسكتوش. هذا استفزاز للشعب امام العالم فسيسقط كما سقطوا امثاله من الطغاة.